भगवते वासुदेवाय। जेतले बलराम जरासंध को तार चुटिकी धरी बुलेई बुलेई फोपाड़ी देइछंती आउ जरासंध ता निज राज्य को फेरी जाइछि। एपटे बलराम गोपपुर आसी पहुँची जाइछंती आउ गोपपुर से शोभावन को देखी तांकर पूर्वर स्मृति मने पड़ी जाइछि, पूर्व कथा सब मने पड़ी जाउछि। तेणु कदम्ब वृक्षर मूलरे चौरा उपरे बसी से कदम्ब वृक्षरु लंगल मुनरे कदम्ब वृक्ष को चिरी से कादम्बरी रस को पान करुछंती आउ कादम्बरी रस को पान कला परे निद्रित हो जाइछंती। पश्चिम को मुंड करी आज सोई पड़िछंती। प्रभु केते कष्ट से पूर्वर स्मृति मने पड़गले केते कष्ट लगुच केते दुख लगुच मने पकई पकई आज सोई पड़िछंती। एपटे जेतेबेले गोपनगर समस्त गोप गोपी माने समस्त कान काने प्रचार हो गला जे कृष्ण बलराम आसीछंती, भाई बलराम सोईछंती कदम वृक्ष मूलरे आउ बोधे कृष्ण पछरे आसुछंती। ए कथा समस्त भीतर प्रचारित हो गला परे समस्ते धाई धाई आसीछंती से कदम वृक्ष पाखकू आउ देखिदेला परे जे बलराम सोईछंती कृष्ण निश्चय आसीथिबे एइठी कोउठी थिबे। तेणु कृष्ण को देखिबा पाई आज समस्ते भाव विह्वल हो जाइछंती। कौन करुछंती ए गोप गोपाळुनी माने कहू कहू कादम्बरी लागी लागु मुटी अचेतन होई स्वामी पड़ी महिलोटी। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। कदम्बर मूले देव निद्रा गले जाऊं गोपाले आसी नरुंड होइले कतऊ। नंद उपनंद सुनंद जे चंद्रसेना आबर महाकूड़ जे गोष्ठीर जातना। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। ये रूपे गोपाल मान मिलिले कपासे बलदेव विहलित कादम्बरी रसे। कदम्ब वृक्षरे हल मुसल जे डेरी मत भोले अचेष्टारे निद्रित जे हली। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। तेणु जेतेबेले से कादम्बरी रस को पान करी बलदेव आज सोई पड़िछंती से कदम्ब वृक्षर मूलर चौरा उपरे सेतेबेले समस्त नंद वसुनंद उपनंद सुनंद चंद्रसेना आदि जेते गोपाल माने थिले समस्ते आसी पहुँची जाइछंती से कदम वृक्ष निकटरे। आउ समस्ते देखुछंती अचेतन ही सोईछंती बलराम कादम्बरी रस को पान करिछंती अचेतरे निद्रा जाइछंती। तेणु समस्ते एबे खोजी बुलुछंती जदि राम आसीछंती ताले आम कृष्ण ही आसीथिबे, आम कृष्ण मध्य आसीथिबे। काहेकिना दुई जन केही काहाकू छाड़ी रही पारिबेनी। राम आसीछि माने आम कृष्ण आसीथिबो। तेणु कृष्ण को खोजिबाकू लागिले काले कृष्ण पछरे रही गले कि नाई। तेणु केही केही आगे आगे आउरी आगकू चली जाउछंती बाट पर्यंत काले पछरे रही जाइछंती कि कृष्ण। एमिति भाबुछंती आज गोप गोपी माने। अक्रूर संगते राम कृष्ण चली गले एते दिन गला गोपे लेउटी नईले। एते दिन गला गोपे लेउटी नईले, एते दिन गला गोपे लेउटी नईले। थोके गोपाल बोलंती कृष्ण छंती काई थोके बोलंती अबासे गलेनी पलाई। थोकाए बाट चालंती थोके चढ़ी गछे
ଥୋକେ ବୋଲନ୍ତି ଅବାସେ ଆସୁଛନ୍ତି ପଛେ। ଥୋକେ ବୋଲନ୍ତି ଅବାସେ ଆସୁଛନ୍ତି ପଛେ। ଥୋକେ ବୋଲନ୍ତି ଅବାସେ ଆସୁଛନ୍ତି ପଛେ। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋପ ଗୋପାଳଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ? ରାମ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆମ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ଖୁସିରେ ଆଜି କିଏ କୁଆଡ଼େ ଧାଉଁଛନ୍ତି? କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଅଧ ବାଟରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ବଳରାମ ଆଗେ ଆଗେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେହି କେହି ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କେହି କେହି ସେ କଦମ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। କାଳେ କୃଷ୍ଣ କେଉଁଠି ଅଦୂରରେ ଥିବେ, କେତେ ଦୂରରେ ଥିବେ, ଦେଖାଯାଉନଥିବ। ତେଣୁ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯିବ ଯେ କୃଷ୍ଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି କେହି କେଉଁଠି ଚାଳ ଘର ଅଛି ଯେ ତା ଭିତରେ କେଉଁଠି ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, କାହିଁକିନା ସିଏ ପରା ଆମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଭଣ୍ଡାଏ। ଆଜି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ଦେଖା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବ, ଆମ ସହିତ ଖେଳୁଥିବ, ତେଣୁ ସେଇ ଏଇଠି କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଥିବ। ତେଣୁ କିଏ ବୁଦା ମୂଳେ, କିଏ ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆର ଭିତରେ ଖୋଜୁଛି, ତ ଏମିତି କିଏ 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 କାହା କାହା ଗୃହରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏ ଗୋପପୁରରେ ଏତେ ଘର ଅଛି, ତେଣୁ କାହା ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଥିବେ ଲୁଚିକି। ଆଉ କେହି କେହି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଗୃହକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କାଳେ କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଯିବେଣି ବୋଧେ ମା ପାଖକୁ, ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେଣୁ ଆଉ କେହି କେହି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ। ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କର ଯାଇକି ହାଲ ହୋଳି କରୁଛନ୍ତି, କହ୍ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କହ୍ନେଇ କାହିଁ, କହ୍ନେଇ କେଉଁଠି ଲୁଚିଛି, କହ୍ନେଇକି ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଆଜି କହ୍ନେଇ କହ୍ନେଇ ବୋଲି ହୁରି ପଡ଼ିଛି ଗୋପପୁରରେ। ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଜି ରାମକୃଷ୍ଣ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଗୋପପୁରକୁ। ଗୋପପୁରକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତେ ମାତି ଉଠିଛନ୍ତି। କାହାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନେ ନାହିଁ। ଆଜି ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ କଦମ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ, ଯେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଲୁଚିକି ରହିଛି ଆମ କହ୍ନେଇ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମ କହ୍ନେଇ ଆସିଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ଆମକୁ ଲୁଚିକି ରହିଛି। কে বলন্তি খোঁজিবাহে চাল ঘরে যাই আন বাটে অবাসেই গলে আগ হই। আন বাটে অবাসেই গলে আগ হই। আন বাটে অবাসেই গলে আগ হই। থোকায়ে গোপাল মানে এমন্ত বিচারি নন্দ রাজা মন্দিরকু ধাই শীঘ্র করি। নন্দ রাজা মন্দিরকু ধাই শীঘ্র করি। নন্দ রাজা মন্দিরকু ধাই শীঘ্র করি। গোপনগর ভিতরে ছন্তি যেতে জন রামকৃষ্ণ ইলেনি বলি হৃষ্ট মন। রামকৃষ্ণ অইলেণী বলি হুষ্ট মন। রামকৃষ্ণ অইলেণী বলি হুষ্ট মন। দেখিবে বলি করিণ কলে হাল হড়ি মদনরে অচেতন সর্বগোপবাড়ি। মদনর অচেতরে সর্বগোপ বাড়ি। মদনর অচেতরে সর্বগোপ বাড়ি। ଆଜି ଗୋପ ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ ଯେମିତି ପାଗଳା ହେଇଗଲେଣି, ଯେମିତି ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ ବାୟାଣୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ରାମକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ରାମ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିବେ। ହେଲେ ସିଏ ତ କପଟିଆ, ସିଏ କେଉଁଠି ଯଦି ଲୁଚି ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେ ଖୋଜଉଥିବ। ସେ କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୁଚିଛି, କାରଣ ତାର ନଟ ଖେଳ ଗଲାନି, ତାର ନାଟୁଆ ଖେଳ ଗଲାନି। ତେଣୁ ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇଠି ଲୁଚିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଆଜି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। কেহু অসম্ভাଳ ଏକ আরেকু পুছি কেবল ই সখী আগে কৃষ্ণ কাই অছি। কেবল ই সখী আগে কৃষ্ণ কাহি অছি। কেবল ই সখী আগে কৃষ্ণ কাহি অছি। কেহু বলইব সখী শুনিলি এক্ষণি কদম্ব মূଳରେ ছন্তি হলি বেণু পাণি। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন।
ଏହା ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ବେଗେ ଧାଇ ଯାଇ ଦେଖିଲେ କଦମ୍ବ ମୂଳେ ହଳିଛନ୍ତି ଶୋଇ। ଦେଖିଲେ କଦମ୍ବ ମୂଳେ ହଳିଛନ୍ତି ଶୋଇ। ଦେଖିଲେ କଦମ୍ବ ମୂଳେ ହଳିଛନ୍ତି ଶୋଇ। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ ଧାଇ ଧାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ସେଠି କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯିଏ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେ ବୋଧେ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନେ ଧାଇ ଧାଇ ଆସି ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବଳରାମ। ତେଣୁ ବଳରାମ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ କୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥିବେ। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କଦମ ମୂଳରେ। କାମଦେବ ପରି ଯାର ଜ୍ୟୋତି ଦିଶୁଥିଲା, ଏକା ବେଳକେ ସମସ୍ତ ବିଫଳ ହୋଇଲା। ଏକା ବେଳକେ ସମସ୍ତ ବିଫଳ ହୋଇଲା। ଏକା ବେଳକେ ସମସ୍ତ ବିଫଳ ହୋଇଲା। କେବଳ ଯେବେ ଅଇଲେଣି ସଂକର୍ଷଣ, ନିଶ୍ଚେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିବେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ଜାଣ। ନିଶ୍ଚେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିବେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ଜାଣ। ନିଶ୍ଚେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିବେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ଜାଣ। କେବଳ କଥା ନିଶେ ଜାଣିଲ ସିନା, ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲେ ନିୟତ କଥା ଜାଣ କିନା। ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲେ ନିୟତ କଥା ଜାଣ ସିନା। ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲେ ନିୟତ କଥା ଜାଣ ସିନା। ଆଜି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଆଜି ଧ୍ୟାନରେ ରହି ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ କରି ଆଜି ଚେତନାରେ ଆସି ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ସବୁକିଛି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବଳଦେବ। ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଗୋପାଳ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋପ ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ବଳରାମଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଆସିଲେ, ହେଲେ ଆମ କହ୍ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କହ୍ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଥିବେ। ଏସବୁ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ବଳରାମ। ଯଶୋଦାକୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ସର୍ବଗୋପାଳୁଣୀ, ସତେପୁର କରିବେଢ଼ି ଦେଖି ହଳ ପାଣି। ସତେପୁର କରିବେଢ଼ି ଦେଖି ହଳ ପାଣି। ସତେପୁର କରିବେଢ଼ି ଦେଖି ହଳ ପାଣି। ନିର୍ମଳ ଆକାଶୁ ଯେନେ ଖସେ ଶଶଧର, କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ତଟରେ କିବା ଚକ୍ରଧର। କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ତଟରେ କିବା ଚକ୍ରଧର। କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ତଟରେ କିବା ଚକ୍ରଧର। ତେଣୁ ଆଜି ବଳଦେବ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଅପୂର୍ବ ରୂପ, ଜାଜଲ୍ୟମାନ ରୂପ। ଯେମିତି ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୋଭା ପାଏ, ସେମିତି ଆଜି ଏ ଗୋପପୁରରେ ବଳରାମ ସେମିତି ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି କ୍ଷୀରସାଗରରେ ଚକ୍ରଧର ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଆଜି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥର ବଳରାମଙ୍କର ନିଦ ଭଙ୍ଗ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ବଳରାମ କ'ଣ କଲେ? କେତେବେଳେ ଅନ୍ତେ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଶ୍ରୀ କରେ ନୟନ ମଳି ଚାହିଁ ଦେବ ସ୍ୱାମୀ। ଶ୍ରୀ କରେ ନୟନ ମଳି ଚାହିଁ ଦେବ ସ୍ୱାମୀ। ଶ୍ରୀ କରେ ନୟନ ମଳି ଚାହିଁ ଦେବ ସ୍ୱାମୀ। ସଂଗ୍ରାମର ପରିଶ୍ରମ କାଦମ୍ବରୀ ନିଶା, ବେଳୁ ବେଳ ଅଙ୍ଗେ ଆସି ଗୋଟେ ଶ୍ରମ ଯଶା। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ।
ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଳରାମଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବଳରାମକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଛି। ଦେଖିଲେ ଯମୁନା ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ବଳରାମ ସେ ହଳ ମୁଷଳକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଯମୁନାରୁ ଗୋଟିଏ ଗାର କରି ଟାଣି ଆଣିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଖକୁ। ଆଉ ଯମୁନାର ପାଣି ଆସି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଜଳକୁ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ବଳରାମ ସେ ଜଳକୁ ପାନ କରି ତୃଷାକୁ ମେଣ୍ଟଉଛନ୍ତି। ମୁଖ ପକାଳିର ସ୍ୱାମୀ ଲୋଡ଼ି ଜଳ ଭକ୍ଷୀ, ଦେଖିଲେ ଯମୁନା ନଦୀ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ଅଛି। ଦେଖିଲେ ଯମୁନା ନଦୀ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ଅଛି। ଦେଖିଲେ ଯମୁନା ନଦୀ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ଅଛି। ଆକର୍ଷି ଲଙ୍ଗଳ ପୁଣି ଦେଲେ କବଢ଼ାଇ, ସନିଧିକୁ ଆଣିଲେ ସେ ଯମୁନା ବୁହାଇ। ସନିଧିକୁ ଆଣିଲେ ସେ ଯମୁନା ବୁହାଇ। ସନିଧିକୁ ଆଣିଲେ ସେ ଯମୁନା ବୁହାଇ। କୋଶେ କସାର ତାର ଗଭୀର ତ୍ରିକାଳ, ହଳେ ଚକ୍ର ପରି ଘୁମାଇଲେ କାମ ପାଳ। ହଳେ ଚକ୍ର ପରି ଘୁମାଇଲେ କାମ ପାଳ। ହଳେ ଚକ୍ର ପରି ଘୁମାଇଲେ କାମ ପାଳ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଧାରା ଆଜି ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗଳ ମୁନରେ ବଳରାମ ନିଜ ପାଖକୁ, ସେ କଦମ ବୃକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାର ଓସାର କୋଶେକ ହେବ ଆଉ ଯାହାର ଗଭୀର 3 ତାଳ ଗଛର ଗଭୀର। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଯମୁନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେ କଦମ ନିକଟରେ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ନିକଟରୁ ବାହାରି ଆସି କଦମ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ନିଜର ତୃଷାକୁ ମେଣ୍ଟଉଛନ୍ତି ବଳରାମ। ଏ କଥାକୁ ଦେଖି ଆଜି ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ସେ ଜଳକୁ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯମୁନା ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାରା ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ସେ ଯମୁନା କୂଳରେ। ଯେତେବେଳେ ଯମୁନାଟା ନିକଟତର ହୋଇଗଲା ଆଜି ଗୋପ ଗୋପୀମାନେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଦେଖିନ ଅପରୂପ ମଣି, ପଦ୍ମପାଦ ତଳେ ଖଟି ଯମୁନାର ପାଣି। ପଦ୍ମପାଦ ତଳେ ଖଟି ଯମୁନାର ପାଣି। ପଦ୍ମପାଦ ତଳେ ଖଟି ଯମୁନାର ପାଣି। ସାନନ୍ଦ ହୋଇନ ଦେବ ରେବତୀର ପତି, ନଦୀର ଭିତରେ ପଶି ତୃଷା କଲେ ଶାନ୍ତି। ନଦୀର ଭିତରେ ପଶି ତୃଷା କଲେ ଶାନ୍ତି। ନଦୀର ଭିତରେ ପଶି ତୃଷା କଲେ ଶାନ୍ତି। ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ ମହା ତୃଷାରେ ଆରତ, ପେଟ ଭରି ଜଳ ପିଇ ତୃଷା କଲେ ଶାନ୍ତ। ପେଟ ଭରି ଜଳ ପିଇ ତୃଷା କଲେ ଶାନ୍ତ। ପେଟ ଭରି ଜଳ ପିଇ ତୃଷା କଲେ ଶାନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଅକ୍ରୂର ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ମଥୁରାପୁରକୁ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଗୋପପୁରଟା ହତଶିରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯମୁନା ସେଠି ଯମୁନା ନଦୀ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏ ଗୋପ ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ ଯମୁନା ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେଖିଦେଲେ ବହୁ ଜୋରେ ଶୋଷ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଯମୁନା ଆଜି କଦମ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ବହି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଗୋପ ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ ସେ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। ଆଜି ଅନେକ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନଦୀ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆଉ এই ଗୋପ ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଳରାମ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯମୁନା ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଗୋପ ଗୋପାଳୁଣୀମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତୃଷା ଲାଗିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ବଳରାମକୁ ଯେତେବେଳେ ତୃଷା ଲାଗିଛି, ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପ ଗୋପାଳୁଣୀମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଯମୁନା ନଦୀରୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ନିକଟରୁ ସେଇ ଲଙ୍ଗଳ ବୁଣରେ ଏକ ଧାରା ଟାଣି ଆଣିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେଇ କଦମ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେ ଧାରା। ଯେତେବେଳେ ଏସବୁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋପ ଗୋପାଳୁଣୀମାନେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାଣି ପାଇଁ ଆଜି
समस्ते असहाय मन करुथिले पानी टिके पाइबा पाई सबुबले कष्ट करिबा पाई पड़ुथिला। तेणु आज से समस्या तांकर समाधान हो गला जिते बलदेव आसी पहुँची गले। बलदेव से नदी की टाणी आनिबा परे तापरे समस्त को चाहिए देखले तांकु बेढ़ी समस्त गोप गोपाल माने छिड़ा होती। आ माँ जशोदा आखिरे लुह, नंद राजा आखिरे लुह, कहीं बहुत दिन पर आज तांको प्रिय संकर्षण को देखुंट आखिरे लुह जमी झरझर बही पड़ुछि। आज बलरामंकर निद भांगी जाइछि, निशा भी छाड़ी जाइछि, से कादम्बरी पानर निशा भी छाड़ी जाइछि। जेतेले चाहिदेले माँ को आखिरे लुह, नंद राजा आखिरे लुह, समस्त गोप गोपाल मान आखिरे लुह। आज समस्ते बलदेव को चाही कहउछंती एते दिन परे आज ये गोप कथा मन पड़ा। जो दिन ठारू अक्रूर तुमको नहीं गलानी से दिन ठारू ये गोपपुर जमी हतशिरी हो जाइछि। आज जशोदा कांदुचंती बाबुरी, आज जेबे ठारू तमे दुई जण जाइछ सेबे ठारू ये गोपपुर कांदुथिला। ये गोपपुर रे जिते जीवजंतु अछंती आज समस्ते कांदुचंती। आज एते दिन पर तो माँ कथा मन पड़ा, ये गोपाल मान कथा मन पड़ा, एते दिन पर नंद राजा को कथा मन पड़ा। हेले बाबू तू तो आसिलु, हेले कन्हई कुआड़े गला? आम कन्हई कुआड़े गला? कौटी लुचिछि से पूरा ता माँ को न कंदेले ताकू शांति मिलबनी। मु जानिछि सी निश्चित आसीथिबो, तू आसीछु माने से निश्चित आसीथिबो, आउ आमको लुचि रही आमको कष्ट दउथिबो। नंद जशोदा बोइले बलदेव चाई, तुम्भे तैल कृष्ण रही अछि काहीं। तुम्भे तैल कृष्ण रही अछि काहीं, तुम्भे तैल कृष्ण रही अछि काहीं। अक्रूर तुमको जेऊ दिन घेनी गला, से दिन गोपपुर अंधार दिशिला। सेही दिन गोपपुर अंधार दिशिला, सेही दिन गोपपुर अंधार दिशिला। आज नंद राजा जशोमती समस्त गोपाल माने आज समस्त आखिरे लुह बलराम को देखी। एते दिन पर बलराम आसीचंती। आउ जशोदा आज सबु कथा मनर कथा आज बलराम को कही दउछंती बाबुरी तमे जीवा दिन ठारू केते केते कष्ट हेइछि। दुखरे थिला बेले जहा पाई झुरु थिबे से जेतेबेले आसी निकट रे पहुँची जाए सेतेबेले से जीवा ठारू आसीबा पर्यंत जेते जेते कथा सबू हेइथिबो सबु कथा ता आगे जमी बखाणी दियंती सेमिति आज माँ जशोदा सबु कथा बखाणी दौरान। कौन कौन बखाणुंट सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय रे। आज तो समय इशारा देलानी, तेणु बाणी की विराम दवा टी प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करवा। भज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण